भाभी आज फेरी बोली हेले मिश्र को सकाशे पुणी गोटे दिन एठी रहा अबे हे तू पा कहूलु एटी भुवनेश्वर सब आराम मिलजे बोली कहीं किसी ना दी दिन है पूरा बोर हो आपको जो नंबर देते से नंबर रे कथा है कि कौ नंबर बे एटी जो झील को फोन कला बेले सब नट रीचेबल कहूँ अरे व्यस्त हूँ शुणु आप से होटेल को जातु से सब जोगाड़ हो रमेश कहला से होटेल खाली से हाँ है अच्छा तू भुवनेश्वर केबे फेरबू कहलु मोर 6-7 दिन 7 दिन ये मु होटेल पहुँची गली बोधे बाय ओके बाय सर बाय बाय But I know for sure that day will come when you first realize what you have done and you finally get your debt repaid and revenge is served on a cold plate. Oh yeah, on a cold plate, on a cold plate, on a cold plate. नहीं 3टा रूम तो फांका अच्छी सर हाँ हाँ सर नॉर्मल रूम मिल सर ओके सर आगे आगे सर सर नमस्कार आगे 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 नमस्कार सर गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग तुमर से टैरिफ कौन टिके देखे सर सर ये डिलक्स और ये क्लासिक क्लासिक या भितर डिफरेंसटा कौन सर डिलक्स आप बड़ रूम रही सर सोफा रोचे सर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी सर फ्री सर 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 केते जन 2 जन माने मो सहित जन गेस्ट रहे मैंने 2 जन सर हाँ आम 2 जन सर सर केते दिन एबे तो मु गोटे दिन पे रही हेले मोर ये रेगुलर टूर पड़े सॉरी सर सॉरी सर एक्चुअली जड़े सांग मत आप होटेल सजेस्ट कर जदि सर्विस ठीक मिले ताले कंटिन्यू करवा सर गोटे कथा सर्विस आज जाए कहीं भी कंप्लेन करना सर सर आम होटेल कटक भुवनेश्वर खाली नुह श्रीलंका भी बहुत ना सर सर कैन बिलीव इट सर जयश्री सर बहुत हिस्ट्री अच्छे सर सर डिलक्सटा नहीं जातु आपको बड़ बेड मिल और कंफर्टेबली शोई पारे सर सर मुझे डिस्काउंट कर दूसरी मैंने 15% डिस्काउंट देले आपन कर 1600 पड़े 1600-1700 टका पड़े सर वोटर कार्ड के हाँ 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 सर सर आप गेस्ट के आसवे सर आसवे नहीं सर कथा कौन कि आमर 10टा 10:30 गेट बंद हो जाए तो से सर नो इश्यू सर सर लेट है कहीदे सर आम गेट खोल देव सर डिस्को ए डिस्को सर मुझे तू कितने सर के आस सार को 100 रूम 9 नंबर छाड़देलु नहीं सर 108 ओह सॉरी सर एटा 109 मुझे से कहूँ आज्ञा सर सर छाड़ जा जा सर सर सेटा वाशरूम सर
अरे ये टीवी ठीक ठाक चलची ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ରିମୋଟଟା ଆପଣ ଟିଭି ଚଲେଇ ପାରିବେ सब चैनल आसुची ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଭି ଫ୍ୟାସନ୍ ଟିଭି ବି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା एसी रिमोट ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 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 ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେବେ खाइबा ऑर्डर एबे ना पर ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ପାଣି ଏଠି ଅଛି ठंडा पानी हबनी ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେବ ସାର୍ ताले ठंडा पानी आण ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हाँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अरे पर नब जाओ ସାର୍ 4 ବୋତଲ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସାର୍ ଖାଇବାଟା ବି ନେଇ ଆସୁଛି ସାର୍ 108କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ତଳେ ଅସୁବିଧା केते ସରି ସାର୍ ମାନେ 102 108କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ 102 ସାର୍ ଆସୁଛି हाँ हाँ जा ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ओके वेलकम ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆ ବାହାରେ ସାର୍ ସାର୍ 10ଟା ବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତୁ दबा 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 भितर आसलो आस आस आज माइला अच्छा केते वर्ष लाटी काम कलनी ସାର୍ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଦଶହରାକୁ घर कोठी ସାର୍ କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା केन्द्रापड़ा माने रसावड़ी बढ़िया रसावड़ी अच्छा एठी मालिश करबा पे लोक मिलबे ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ମାଲିସ କରିଦିଏ ନହେଲେ ଆମର ଜଗା ଅଛି ସିଏ ମାଲିସ अरे ना 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 मु से मन मालिश कथा कहूनी मु कहूची मिलबे ସାର୍ କାନ ସଫା ନାକ ସଫା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛି ସିଏ ଆସି ସଫା କରିଦେବ अरे ना 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 अरे मु से मालिश कथा कहूनी एठी झियो पिला मालिश पाई मिलबे ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ଏଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ कौन हुएनी आम लोक एठी आसी करके जाइछन तमे कोन कहछ हुइनी बोली ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଇବାଟା सेठी ग्लास दिरा धरि ग्लास दिरा धरि गोटे पैक ने ନା ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଅଛି ସାର୍ ଚାଖଣା ଫାଖଣା ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି कौन चाखणा जो चाखणा दरकार से चाखणा तो मिलुनी गोटे जोगाड़ भी करके देई पाउन ସାର୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି जाउन कथाता कर यही गोटे जिनस तो ने ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାଟେ ହେବ କି ଗୋଟେ ଖାଲି 10 ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ହେଇଯିବ 10 टका नुहे 20 टका रख ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା जल्दी 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନା ଇଏ 4-5 ମାସ ଦରମା ମିଳିନି ମଣିଷ ମଧୁର ବାସ୍ନା ଭୁଲିଗଲାଣି छोड़ा कथा कहना ଠାକୁର ପ୍ରାଣ ମାଆର ବହି କହୁଛି ଦରମା ମିଳିବେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ହୋଟେଲଟା ମୋର ହଁ ଟକୁଲେଇ ଶୁଣା ଏଠି ନାଁ କୁ ମ୍ୟାନେଜର 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ପରା ଟକୁଲେଇ ବୁଢ଼ାର ଦରକାର ଟିକେ ରଖୁଛି ପରେ ଟିକେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ହେଲା ଟକୁଲି ତୁ ମନେ କରିଥିଲି ନା ଟକୁଲି ଦେଖିବୁ ସରି ଟଇଁଆ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୁଢ଼ାର ନାକ ଡ୍ରପ୍ କ'ଣ ବେ ନାକ ବଥା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଦରକାର ଆରେ ବୁଢ଼ାର रोला ଏ 50 50 50 50 50
ये सही 40 42 43 ए भितर सर कौन कि बर्तमान सीजन टाइम टा सेकंड कथा ना सर आम होटल एसब बिजनेस करूना गराक देखी भल गराक दो आप केते दरकार 10 केते 10 10 पूरा तल को जाऊना बस ये देखो ये सब 10 चिकेन लॉलीपॉप हम होटल बढ़िया फेमस भारी फेमस खाई देखना दी अरे इनसे जयसूर्या चिकेन आलू ना सर जयसूर्या ଏବେ ଭାଟିରେ ପଡ଼ିଛି सर ଚିକେନ୍ ଧୋନି ରେଡ଼ି ଅଛି जा नहीं ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟ ମଗେଇଦେବି ନା ନା ना कौन ना ना रात्रे रात्रे दरकार हो ना दरकार ना ना नहीं 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 जा नहीं जा सर 10,000 এইটা হ্যাঁ এইটা কেতে এই 10,000 দেলা 500 নলে কমে দেবে ଆଉ କଣ হ্যাঁ ফাইনাল না স্যার পয়সাটা স্যার ଆଡଭାନ୍ସ ସେ ଆଗେ ଆସୁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ପଇସା ନଦେଲେ ଆସିବେନି ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ କାମ ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ନହେଲେ ଯାଉଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ସାର୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ପଇସା ନେଇକି ଯାଅ କେତେ କି ସାର୍ 5,000 ଆଉ 3 ମିଶେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି 8 ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଥାଉ ଡାକିଆ ଦବ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ନେ ସାର୍ ଡାକିରୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା ନା ସାର୍ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚି 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ହଁ ବାସୁଛି ସାର୍ କୁନି ହଁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯା Yes. Oh, hi. I'm Kunam. Insert Kuni. Please come in, please. Sure. By the way, dinner रे कौन नवा? डिनर तो नहीं कैसे Oh, घर का खाना. सेठ में इतने मेंटेन्ड. Please. Cheers. ଏବେ sh କରିବା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯା ମୋର ତ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇଦେବି That's a good boy. ଗୋଟେ shot ପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ତ ରାତି ସାରା ପାଇଁ କହିବି
राति सारा रखी कौन करिवो गोटे साइड रे राति रही जाओ भेरी नटी You too. କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି 4ଟା କି 3ଟା ବିୟର ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ 3ଟା ତୁ ଗୋଟେ ପିଇବୁ ମୁଁ 3ଟା ପିଇବି ସାର୍ ମୁଁ ବା ଗୋଟେ ବାଟରୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ 3ଟା ତାହେଲେ ତୁ ପିଇପାରିବୁ ଆପଣ ନା ହଉ ଗୋଟେ ପିଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ 2ଟା ପିଇବି ହଁ ସାର୍ ଚିୟର୍ସ ଚିୟର୍ସ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ମୋ ଦେହ ସିରିସିରି ହେଇଯାଉଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ କିଏ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜର Those 3 words are spelled out in your eyes. ପଇସାଟା ଏବେ ଦରକାର ନା ନା ନବ ନା ଶଳା ହାରାମି ଶଳା ବୁଢ଼ା ଚାଲି ପାରୁନି ତାର ଉଠୁଛି ତାକୁ ଦରକାର ଝିଅ ଶଳା କୁନି କଥା କହିଦେଲି ଯେ ମୋ ଟେନସନ୍ ଗଲାଣି ସେ କୁନି ଫୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି କେମିତି ତା ପାଖକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ପଳେଇଗଲା ସାର୍ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି କୁନିର ବାସର ରାତି ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ କୁନି ହେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ ସକାଳକୁ 6ଟା କି 7ଟା ଟଙ୍କା ମୋତେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁନି ତୁ କୁନି ହେଇଥିଲୁ ତ ସାର୍ କୁନି ହେଇଥିଲି ଭଲ ବରା ଆପଣ 10 ପୁରା ତଳକୁ ଯାଉ
गुड मॉर्निंग सर ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। सर चेकआउट टाइम ହେଇଗଲାଣି ହଁ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି। ସାର୍ ରାତିର ସର୍ଭିସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା?